পাচার বাণিজ্যে দিন দিন অভিনব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে, যা দেখে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, খোদ পুলিশ, নিরাপত্তা এজেন্সিগুলিও ভিমরি খাচ্ছে। গাড়িতে সরকারি উচ্চ আধিকারিকের নেমপ্লেট, মহাকরণের কার্পাস লাগিয়ে পাচারের ঘটনা মাঝে মাঝেই প্রকাশ্যে আসে। যদি ধরা পড়ে, এবার ভুয়ো বিএসএফ এর স্টিকার লাগিয়ে গাঁজা পাচারকালে কমলপুর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল একটি গাড়ি। উদ্ধার হয়েছে গাঁজা, একেবারে বিএসএফ এর গাড়ির মতো রং করে হাতি সিম্বল লাগিয়ে গাঁজা পাচারকারী গাড়ি সহ ধরা পড়ল কমলপুর থানার পুলিশের হাতে। ঘটনা শুক্রবার রাত প্রায় 2টো নাগাদ। আগরতলার দিক থেকে একটি বিএসএফ এর বোলেরো গাড়ি, যার নম্বর AS11U4106, আমবাসা বেদবাগান নাকা পয়েন্টে আসতেই কর্তব্যরত পুলিশ গাড়িটিকে থামার জন্য সিগন্যাল দেয়, কিন্তু গাড়ির চালক পুলিশকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে নাকা পয়েন্টে থাকা পুলিশ গাড়ির পিছু নেয়। পুলিশ সালেমা থানাধীন শান্তির বাজার পর্যন্ত ধাওয়া করে। এরপর গাড়ির নাগাল না পেয়ে তারা কমলপুর থানায় খবর দেয়। এদিকে গাড়িটি অন্য নাকা পয়েন্টে এড়াতে কমলপুর কচুছড়া আমবাসা সড়কের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। খবর পেয়ে দুর্গাছমনি এসপিও ক্যাম্পের সামনে কমলপুর থানার পুলিশ ওঁত পেতে বসে থাকে। গাড়ি চালক বিপদ বুঝতে পেরে কিছুটা দূরে গাড়ি ফেলে পালায়। রাত তখন প্রায় 2:30। এরপর পুলিশ গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 48 প্যাকেজে 381 কিলো গাঁজা উদ্ধার করে। গাড়িতে বিএসএফ এর পোশাক পাওয়া যায়। এছাড়াও গাড়িটিকে বিএসএফ এর গাড়ির মতো করে সবুজ রঙের এবং গাড়ির আগে পিছে হাতির সিম্বলও লাগানো ছিল, যা বিএসএফ এর গাড়িতে থাকে। 2 से 2:30 बजे के करीब एक गाड़ी हरे कलर की बोलेरो गाड़ी हमारी नाइट मोबाइल टीम ने देखी और वो भागने की कोशिश कर रही थी। उसको रोकने की कोशिश करी तो उसके पीछे गए। तो जब काफ़ी जद्दोजहद के बाद गाड़ी का ड्राइवर और उसके साथ एक और आदमी था, वो भाग के चले गए यहाँ से। बट एक बोलेरो गाड़ी हमें मिली ग्रीन कलर की। इसमें हमने गांजा पाया जिसका वेट टोटल 381.600 kg है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख होती है। और ये गाड़ी ग्रीन कलर की है और इसको फेक बीएसएफ की गाड़ी बनाया गया है। और इससे ये पता चलता है कि अभी जो है कि मोडस ऑपरेंडी जो है वो गवर्नमेंट की व्हीकल बना के इसको आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कमलपुर पुलिस टीम। सर, इस ऑपरेशन में ऑफिसर कौन था? तो हमारे नाका पार्टी के ऑफिसर और नाइट मोबाइल ऑफिसर बाबुल महाजन जी भी थे, और उनके साथ हमारे और स्टाफ था जिन्होंने इसको पकड़ा।